bagai chung tinoro osok satung tun kutung ni jorau phano asu bagai tangi cobama khlainor jotro saiman chini bubagra जोंनो कग्रिमानि लाइथांनाय 25 तारिख दिल्लीआव जन्तर मन्तराव जों 1100 आरो थाङै आसुगै जों भारतबर्षनि बर'नो ताइ बिश्वनि हायुंनि बर'नो चिनि तामनि बागै जों आरो तामनि बागै जों आजागा चिनि खंनानि थां दं सानानि बागै थांनानि दंमानि हाइपानो खाजनि ताकुकते बुकुकसं दिल्ली हाई हिंदू विशेषकर जरा हिंदी एलाका रगो अंकाय देवाली आज और रगो बेलाई खेनो होनारा होहंद दंखाय मानि जागो बड़ी बागै सेबाक दिगि चिंता खायै दिल्लीनि पुलिस कमिशनार जोंनो अनुरोध खायका जे 28-29 तारिखो जेनोंनि अरो जे डेमोन्स्ट्रेशन खायनो नायमानि अबनर तारिख अन्य रकम अन्य दिनत खायसिदि देवाली पायै अबनि बागै आबो पोस्टपोन खायपानो 14 तारिख हायना हायता से दिल्लीआव थांनायनाय 17-18 तारिख आरो डेमोन्स्ट्रेशन खायजाकनाय जों वानसुका जेहेतु सिगाङावनो अरो विशेषकर YTF चिनि इयद्र जरा दिल्ली थांनाय जरा दिल्ली थाङो रबो चिङरो चिनि खरां शुधु खुमुलिया दिल्ली आइसालो अमायकै गोरों डिस्ट्रिक्टआव जों अमायकै आसुबायै सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन खायनायनि कक दंमानि किन्तु जों अ खुमुलुंनो हमखाय जेहेतु चिनि राजधानी बड़ी बागै जों दिनरो जत्त विशेषकै चिनि सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट सागरजला डिस्ट्रिक्ट आबनि परे खाना अंकाय जों सदर वेस्ट डिस्ट्रिक्ट अमायकै आगरतला डिस्ट्रिक्ट अमायकै जों चिनि पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नो ति खाना अमायकै नो आंदोलन चलिनाय खाजनि ताकुकते बुकुकसं नरक जत्तनो साइबानो अधिकार आदाय खायनायनि गाय नगा आसुक दङै कोनो अधिकार आदाय इंगिया बनि बागै चबा नांगौ बनि बागै सेक्रिफाइस नांगौ नांखाखाय थै रुइ ग्रेटर टिप्रालेन्ड जों मातुबोनाय ओइयाखाय कोनो उपाय गैयै आरो आशीर्बाद थायै आशीर्बाद दिजागै कोनो जों दाबिना आदाय खेबे नगजतरसु भाइकै सिक्सुल भाइया हाजार बरक थैया थै रिखा हाजार बरक जेलो मासेर पर मास मुसु गायके बुजागै आमनि परे जों सिक्सुल आदाय खेबदाब्र भाइकैनो बैसकांगो जों ग्रेटर टिप्रालेन्ड जों जेसाखाय पण आदाय माखायनाय चिनि तुइफां साबंनाय खरक सासे लिडार बंगा चिनि बुबाग्रा प्रदुत किशोर देबबर्मा कीर्ति और बाथाकलियाबो आनि ग्रेटर टिप्रालेन्ड नि बागै त्रिपुरा राज्य सिमा आसुगै दंलियाबो सारा उत्तर पूर्वांचल बिनि अरुणाचल থেকে आसामनि मिजोराम नागालैंडनि मणिपुर सारा भारतबर्षनि जत्त बररक साइमान दं जों सालसा कप्लाय दं माने सालसा जों नखां दं माने जों दाबो नखां लिया ताइसा नखांनानि बागै तिन बागा साइखौ दं साखानि बिसिंति बानो दुख कष्टनि बिसिंति बानो रां पुसा क्रिनि बिसिंति बानो 1100 चिनि फाइटार अनुतलांगै दिल्ली चिनि खंना बागै चिनि बबाग्रा वान सुक दं बनि बागैनो ताकुकते बुकुकसं बनि बागैनो चिनि खाजनि ताकुकसं नरक समाय माखांनाय दफानामबो थांनायनि बागै जों केबाय कम्प्रमाइज खाया बबाग्रा साखा 18 मास ताइ मात्र 14 मास 14 मासआव समस्त त्रिपुरानि त्रिपुरासार सानसामांनाय ताबो जे बर' ग्रेटर टिप्रालेन्ड नो बिरोधी खायना याक जुरगा खुलुमो जोंनो ता केबेंगे चिनि लामा ता केबेंगे सिंगारो कासुबु तंगला बुरिनो कासु तंगला न निश्चय नुगो तेलंगाना थैरिखा न मुखना
যার কোনো তৈরি খা নাঙ্গা হর ফানাঙ্গাই থই ফুনো বড় তাকুরো তব ইয়াকারিয়া জাতার Tipraland চলা যায় খাই না বড়ি বাগাই নারী খানুর আর তাবক মানথাই সপ্তাহে নতি চিনি ওয়ালাইনি কক জরা করে বড়ি বাগানো সরকার সুংসাও নং 2018 নং সুনো কবিকা হাই লেভেল মনিটরিং কমিটি খাইयै 125 125তম সংবিধান সংশোধন খাইयै এডিছিল তাইব পাওয়ার ইনি কক সামারি তিনি কই মাস না কই বছর কা যারা ওরা বিজেপি তমেরক ত্রিপ্রাসানি জনজাতি তমেরক নর লাসিয়া দে যারা তিনি আইপিএফ তিনি বন্ধুরক তামুক ফানো কসয় পুদুক কসমাই থুইব মুরুখে কুসুত তমেরক নর লাসিয়া দে নকরি ভাইছিলি নর নকরি প্রমাণ কাজে কেন্দ্র সরকার ছাড়ে নর বারবার ভাইছিন ছাকা নর্থ ইস্ট নি 10টা এডিশন পাওয়ার ইনি সমাই সুনো পাওয়ার ইনি কক্তমনি হাজারি তাকতে বহুত পাওয়ার বিপ্লব দমনি পাওয়ার এনসি দমনি পাওয়ার সমস্ত রাং আত্মজ্ঞানের খাচিনি এডিশনি সভা মাখলাই নাই নাংখাকাই সারা ত্রিপুরা নাংখাকাই অনির্দিষ্ট কালিবাগাই লামা কাসুই মারে নাই চিনি অধিকার সুগা দাই খাই নাই চিনি রাং কাসুদা তো নাই সিংহর চুপচাপ খাই তো নাই সিংহকা পর রাজনীতি ঠিক নাই বিকো নমি Debbarma রাজা সিএম সে ফনো কোন চন্দ্র সাকা নরকাম খাইমাগা আরে নং সাত কো তো নিখা আংকাম খাইমানাই হেকে সেগলাই সিনাইতা কা ব্লক কাফিগলাই সিনাই এসডিএম কাফিক সিনাই ডিএম কাফিক সিনাই নাকে নাঙ্গাই সিনাই আবুদা নাই নর जों ताबो आयान थांजाको जों अ भारतनि बरफ भारतनि फ्लेग जों सेलुट खालायो जों जबा खालायै गणतान्त्रिक उपाये जबा खालायसे चिनि दाबिनो जों आदा थेंगायो बनि बागैनो दाक्ति 125 एमेन्डमेन्ट दाक्ति लोकसभा पास खायै आबनो जाति सिमुखौ खालामनांगौ ताई काचा ताकुरो नक साइमानो বিজেপি হাবাং আইপিএফ বিজেপি সরকার বরক সাইমানো 2021 টি 7 তারিখ মার্চ হংকাই এডিসি ভিলেজ কমিটির মেয়াদ পাই থাকা 2021 টি 7 তারিখ মার্চ আগরে এক্সটেনশন খাইयै 6 মাস বারে রেখা 7 তারিখ সেপ্টেম্বর আবো পাই থাকা আবরি পরে এক্সটেনশন খাইওকা তামনি বাকি সাইমান আবনকা একমাত্র কারণ খা তিনি যদি না ভিলেজ কমিটি ইলেকশন খাইকায় ভিলেজ কমিটি নি চংমারি খাইকায় তাবনি সরকার ক ওয়ানজেবেশো উপহারা হারি নাই সিটরাকা হারি নাই কাইসা সিট পালে মানলা কি জায়গায় কি অধিকার কি ছেড়ে অধিকার শুনে ছেড়ে শ্রীলঙ্কা চিনি ভিলেজ কমিটি চেয়ারম্যান সরিকাই এটা লাগতরা পারি আনি এডিসিনে সিওবারি সিয়াগা তাহলে বলো এক্সিকিউটিভ কমিটি ইসি কমিটির পাঁচ খাই রবানি কইব ইটা হতলা তাহলে বাগে মাইকে কো মনে লাগে সাকা দাপ্তি খাইয়ে এডিসি ভিলেজ কমিটি সু ভিলেজ কমিটিয়া ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন মা খাইনাই ও খুমলো হাই তাই 10টা ত্রিপ্রাসা আমচাইনি বাজার কতর ব্লক নানো টাউন কমিটি ঘোষণা খাইয়ে চলবাল মিউনিসিপালিটি হাই ক্ষমতা হই ডাইরেক্ট দিল্লি নিরামারি নাই খাদের কাপড়তে খুঁজো তিনবো সুইপু খাইতো নাই সেখানে বুক খাইমালিয়া চিনবো শহর মানে ধরি নাই চিনি এডিসি শহর না তাই মানে ধরি নাই আর হোটেল নাই হর সাচি বড় কমাই যা আর কত শপিং মল নাই আর পরিমাণ শপিং মল নাই আর লামাতে নাই ধর নাই সুযোগ নাই বড় নাইয়া শুধু পলিটিক্স শুধু রাজনীতি থুই চিনি বড় সুগমানানি পলিটিক্স খাইয়ে চিনি বড় রণতম দিকে সেংমুখা চিনি বড়ি দোসর গরম ফ্রেন্ড সেংগো আমনে লগে চিনি বড় লোক খবর হয়ে যাব যারা ড্রাগস এডিক্টেড বড় মহোৎসব বুঝবো যদি ইয়াকাই তাই কামো ভাই শাস্ত্রী মান আবরণ শাস্ত্রী শিবাক ইয়াকারি লাভ করে
याकारी लाभ करे ताकरो अमाय कई चिंता मसलाय आनी प्राय 10,000 जरा बारे लोग पढ़ी नहीं जरा तब kita पदर डिग्री खाई तो मेरो इंजीनियर खाने रो डॉक्टर खाने रो पीजीटी खाने रो पीजी खाने रो कबांग बरो स्टेबल नि आन दिल्ली थाका तब पर्यंत आनी कोई स्टूडेंट नुनी अकाउंट हाबी जाए आमर आसाइसे अने बरो दिल्ली बीएड कंप्लीट खाया सर्टिफिकेट में एंकरो सब मंत्री आदि को उपजाति कल्याण मंत्री कल्याण दत्त ताका जनजाति कल्याण दत्त पाय उपजाति कल्याण दत्त तब फेलाय तिप्रसाद दत्त के तब खाजानिता करो बड़ी बागान से এই সমস্ত তমাম মাছলি বরমি মানথাই সবটাই যেভাবে আত্ম তরিকা অবরণ শুরু মা ওয়ানসবাইরে বারাতাই কক্সায়া তিনি অমহাই কেন খানাবো তো ভাই খানাবো তুই কত করবানে হয় সারা ত্রিপুরা জিনি বড় নবা আসুবই সাইবানে না নাই ত্রিপুরা সারা আসু তলিয়া ত্রিপুরা সারা মানথাই নিবাগাই বড় আগরতলা তলিয়া বড় তলিয়া যত খানচাঙ্গে অমহাই কেন করে ফেকা আবনতি প্রমাণ খানাবসন প্রমাণ নাই না কাঙ্কাই তাই বদিন কল খাই চিন্তা হচ্ছে আন্দোলন খাই যত হাজার সম্পর্কে খাই খাজানি তাকে বুঝছো